آگے بڑھ آپ کو بتائیں، کراچی میں ڈینگی کے بڑھتے پھیلاؤ کے باعث مچھردانی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ چھوٹی مچھردانی کی قیمت 200 روپے سے بڑھ کر 500 روپے ہو گئی۔ کراچی میں ڈینگی کے وار مچھردانی بھی غائب ہونے لگی۔ مچھردانی کی مانگ میں اضافے کے باعث قیمتیں بھی آسمانوں سے باتیں کرنے لگیں۔ شہر میں چھوٹی مچھردانی کی قیمت 200 روپے سے بڑھا کر 500 روپے کر دی گئی، جبکہ بڑی مچھردانی کی قیمت بھی 600 روپے سے بڑھا کر 1200 روپے کر دی گئی ہے۔ شہریوں نے مچھردانی کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔ بالکل مچھردانیوں کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ سیلاب جب آیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ جو ہم لے کے آ رہے تھے 500 کی، اس کے اندر 200 300 کا اضافہ ہوا ہے۔ اور جو بچوں والی ہیں چھوٹی مچھردانیاں جو ہمارے کو 120 130 میں پڑتی تھی، وہ 200 کی پڑ رہی ہے۔ اس طریقے سے اضافہ ہوا ہے۔ دکاندار کا کہنا تھا کہ ہمیں مال مہنگا مل رہا ہے، سستی نہیں بیچ سکتے۔ ڈینگی سے بھی بچ سکیں، بیماریوں سے بھی بچ سکیں، تو ہم حکومت سندھ سے درخواست کرتے ہیں کہ مچھردانیوں کو کم سے کم ریٹ پہ اور تاجروں کو بھی چاہیے کہ فروخت کریں۔ 500 روپے میں کوئی نہیں لیتا تھا اس کو، یہ بڑی والی جو رکھی ہوئی ہے نا، 500 روپے میں کوئی نہیں لیتا تھا اس کو۔ آج یہ 8 ساڑھے 8 900 روپے کی ہے۔ ڈینگی کے بڑھتے پھیلاؤ کے باعث 6 روز کے دوران مچھردانی کی قیمتیں دگنی کر دی گئی ہیں۔ کیمرامین حیدر کے ساتھ سید نوان گل، سٹی 21۔ سندھ بیت المال کے سابق سربراہ اور اقرا یونیورسٹی کے بانی چانسلر حنید لاکھانی ڈینگی بخار سے انتقال کر گئے۔ حنید لاکھانی ڈینگی کے باعث اسپتال میں زیر علاج تھے۔ انہیں طبیعت بگڑنے پر وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا تھا، مگر جان بر نہ ہو سکے۔ کراچی چیمبر کے نائب صدر قاضی زاہد حسین نے ڈینگی اور ملیریا مریضوں کی تعداد میں اضافے اور اموات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مزید اس رپورٹ میں۔ کراچی چیمبر آف کامرس نے شہر میں بڑھتے ڈینگی پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ KCCI کے نائب صدر قاضی زاہد حسین نے صوبائی حکومت سے کراچی کے تمام اضلاع میں اسپرے مہم کے فوری آغاز کا مطالبہ بھی کر دیا۔ یہ گزارش کروں گا چیف منسٹر سندھ سے اور ارباب اختیارات سے اور خصوصاً وزیر صحت سے کہ وہ خدا کے لیے ڈیزاسٹر کا انتظار نہ کریں، بلکہ پہلے سے شہر کے اندر جو ہے سپرے کا بندوبست کیا جائے۔ نائب صدر کراچی چیمبر کا کہنا تھا کہ دن بدن کراچی میں سینکڑوں افراد میں ڈینگی و ملیریا کی تشخیص ہو رہی ہے۔ چانسلر اقرا یونیورسٹی حنید لاکھانی بھی مقامی اسپتال میں ڈینگی سے جنگ لڑتے ہوئے چل بسے۔ حنید لاکھانی کے انتقال پر انتہائی افسوس ہے۔ سب سے پہلے تو آج ایک ممتاز ماہر تعلیم اور جنہوں نے یونیورسٹی دی اور بڑی خدمات ہیں شعبہ تعلیم کے اندر، حنید لاکھانی صاحب، ان کا انتقال بھی ڈینگی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ جو شہر کے اندر جو پچھلے دنوں بارشیں ہوئی ہیں، ابھی بھی کراچی کے بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں پانی کھڑا ہوا ہے۔ قاضی زاہد حسین کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت ڈینگی و ملیریا کو قابو کرنے کے لیے اقدامات عمل میں لائے۔ کراچی بھر کے کئی علاقوں میں سیوریج و بارش کا پانی موجود ہونے کے باعث ڈینگی و ملیریا وبا میں شدت آ رہی ہے۔ شہر بھر میں جگہ جگہ جمع پانی کو فوری طور پر کلیئر کیا جائے۔ کیمرامین عمران خان کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21۔ ملک میں سیلاب کے باعث ہنگامی صورتحال۔ کراچی کے 3 حلقوں میں ضمنی انتخابات ملتوی۔ NA 245، 237، 239 اور 240 بھی شامل۔ تمام حلقوں میں 25 سپٹمبر کو الیکشن ہونے تھے۔ حکومت سندھ نے کراچی کے عوام کے لیے اورنج لائن بس سروس کا تحفہ دے دیا ہے۔ 10 سپتمبر سے اورنج لائن کی بسیں سڑکوں پر رواں دواں ہوں گی۔ شہر قائد میں ٹرانسپورٹ منصوبوں پر کام میں تیزی آ گئی۔ ایک اور بس منصوبہ مکمل ہو گیا۔ اورنج لائن بس سروس 10 ستمبر سے سڑکوں پر آ جائے گی۔ اورنج بس ریپڈ ٹرانزٹ کو عبدالستار ایدھی لائن کا نام دیا گیا ہے۔ اورنج لائن بس سروس کا منصوبہ ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشن آفس اورنگی ٹاؤن سے جناح یونیورسٹی برائے خواتین 3.9 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گا۔ اورنج لائن کے 4 اسٹیشنز اور ایک ڈپو قائم کیا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت 20 بسیں ٹریک پر چلیں گی۔ ایک بس میں 64 سے زائد مسافر ایک وقت میں سفر کریں گے۔ بعد میں بس میں 31 نشستیں، تقریباً 34 معاون ہینڈلز اور معذور افراد کے لیے 2 نشستیں رکھی گئی ہیں۔ یہ جدید ہائبرڈ بسیں ہیں جن میں وائی فائی اور موبائل چارجنگ پورٹ سمیت تمام سہولیات موجود ہیں۔ اس بس سروس سے روزانہ 24,000 مسافر استفادہ حاصل کریں گے۔ شہری کہتے ہیں جدید بسیں آنے سے کراچی والوں کو فائدہ ہوگا۔ تو یہی کہوں گی کہ بہت اچھا ہے اگر ہو جاتا ہے تو۔ ہاں، ہم لوگوں کے لیے بہت پریشانی ہے، یہ اگر ہو جاتا آنا جانا ہم لوگوں کے لیے 2 پیسے کا کم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں گے۔ پل بن رہا ہے، گاڑیاں چل رہی ہے، خوشی تو بہت ہے، مگر ہمیں تو لگ رہا نہیں ہے ایسا۔ بسوں میں سفر کر رہے ہیں لٹک کر کے، اس سے یہ گاڑی چل جائے گی تو لوگوں کی پریشانی حل ہو جائے گی۔
आसानी से आएंगे जाएंगे कहीं भी। ऑरेंज लाइन बस मंसूबा कराची का मेट्रो बस मंसूबा है जो औरंगी टाउन के वासियों की सहूलत की फराहमी की गर्ज से बनाया गया है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ हादिया नाज, सिटी 21। अब आपको बताएं कि लोड शेडिंग से कराची की ताजर बरादरी परेशान हो गई है। लायंस एरिया सोसाइटी ऑफिस मार्केट में कारोबार के दौरान 7.5 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। शहर में लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। लायंस एरिया सोसाइटी ऑफिस के साथ मार्केट में कारोबार के दौरान 7.5 घंटे तक बिजली बंद की जाने लगी। दुकानदारों का कहना है कि बिजली की बंदिश से कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं मगर बिजली नहीं आती। गर्म मौसम में न रात को घरों में सोने देते हैं न दिन में सुकून है। के इलेक्ट्रिक से कोई पूछने वाला नहीं है। के इलेक्ट्रिक वालों की 7.5 घंटे की लोड शेडिंग है, 2.5 घंटे की लोड शेडिंग दे रहे हैं ये लोग। बहुत परेशानी है, बच्चे मच्छर काट रहे हैं, बच्चे सो नहीं पा रहे हैं। 8 बजे बंद कर रहे हैं, 1 बजे से ही बाद में लाइट आ रही है। बिल 14,000 15,000 का बिल आ रहा है। 500 600 800 रुपये कमाने वाला बंदा दूध लेके आएगा क्या, बिजली का बिल भरेगा क्या करेगा बंदा, क्या बच्चों को देखेगा। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, PECHS और डिफेंस में लोड शेडिंग में कमी आ गई है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड में बेहतरी आने पर सार्फिन को रिलीफ के लिए इक़दामात किए जाते हैं। हाई लॉस एरियाज में बिलों की अदम अदायगी पर लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। सुई सदरन गैस कंपनी ने मुख्तलिफ सेक्टर्स को गैस की फराहमी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। लोड मैन्यूअल प्लान पर अमल दरामद करते हुए कल से CNG सेक्टर को 3 रोज़ के लिए सप्लाई बंद रहेगी। शहर कायद में गैस का बहरान थम न सका। सुई सदरन गैस कंपनी ने CNG स्टेशंस को 3 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला कर लिया है। सिंध हुकूमत ने मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आटा, दालें, सब्जियां और दूध के निर्ख बढ़ने की शिकायत मौसूल हो रही हैं। महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ छापे मारे जाएंगे। शहर कायद की इंतज़ामिया की बेहिसी की आला मिसाल। सोसाइटी ऑफिस और लायंस एरिया से मज़ार कायद जाने वाली सड़क तवील अरसे से टूट फूट का शिकार है। मज़ीद इस रिपोर्ट में। ये है सोसाइटी ऑफिस से मज़ार कायद जाने वाली मरकजी शाहराह, जिसको शाहराह कायदीन कहा जाता है। मगर इस सड़क की हालत ज़ार देखकर सर शर्म से झुक जाता है कि जिस कायद ने हमें आज़ाद मुल्क दिया, उनके मज़ार पर जाने वाली सड़क तबाही की तस्वीर बनी हुई है। ये सड़क गुज़िश्ता 15 से 20 साल से टूट फूट का शिकार है। हर बारिशों में यहाँ पानी जमा होता है, कोई देखने वाला नहीं है। ये बहुत मुश्किल है, यहाँ पर पानी भरा हुआ था, अभी तो खैर पानी ख़त्म हुआ है। इससे पहले भी बड़ी मुश्किल थी, ट्रैफिक सारा जाम होता है, बहुत परेशानी है। कचरे के लिए बड़े बड़े ड्रम रखे हैं मगर हमारी आवाम सड़क पर ही कचरा फेंकती है। दूसरी तरफ टूटी फूटी सड़क पर हिचकोले खाती गाड़ियों में सफर करने वाले मुश्किलात का शिकार नजर आते हैं। कराची की कोई रोड भी सही नहीं है। इस वक्त बारिश के बाद तो बहुत ही बुरी हालत हो गई है। रोडों का मटीरियल इन्होंने इतना ख़राब डाला हुआ है कि जिसकी वजह से पहले मोटे पत्थर डलते थे जिससे रोड मजबूत होती थी, अभी ये बारीक चूरा डाल रहे हैं जिसकी वजह से पानी पड़ता है, वो उसकी मजबूती नहीं है रोड की। पूरे कराची के रोड टूटे हुए, बारिश के बाद सब खत्म हो गए। और इंतजामिया के सर पर जूं तक नहीं रेंगती कि कम से कम मज़ार कायद जाने वाली सड़क की मरम्मत ही करवा दें, तो ये न सिर्फ शहरियों पर बल्कि कायदे आज़म पर भी एहसान होगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। 5 बरस बीत गए, बल्दिया टाउन का फुटबॉल स्टेडियम रोड तामीर ना हो सका और ना ही उसकी मरम्मत की गई। ये रिपोर्ट देखें। उछलती कूदती गुजरती गाड़ियां और जगह जगह गंदगी के ढेर, ये मनाजिर हैं बल्दिया टाउन के 7 लाख नफूस को सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए बनाई गई सड़क के। बल्दिया टाउन सईदाबाद के सेक्टर 8 से सेक्टर 14 तक का सफर सड़क के सफाए हस्ती से मिट जाने के बायस इंतहाई रिस्की और पुरखतर बना हुआ है, जहां गाड़ियां उलट रही हैं और रात के अंधेरे में आहिस्ता चलती गाड़ियों के मुसाफिर रहजनों का आसान हदफ बन रहे हैं। तो काफ़ी टाइम से इसकी ख़राब सूरत हाल है, लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी है। रक्शे वगैरह भी इधर चलती हुए हैं काफ़ी, उसमें लेडीज़ भी होती है, उन्हों को भी जो है चोटें वोटें लगी है। इधर चोरी डकैतियाँ भी होती है। इस रोड की वजह से 6 से 7 साल गुजर गए, कोई नहीं देखता है। बच्चे बुजुर्ग सब आते जाते हैं, बारिश वाले दिन भी इतना बुरा हाल होता है कि पूछो मत। कोई भी हुकूमत आए सब यही काम है, अपना पेट भरना है। ये आपके सामने अभी बारिश आ जाए तो इधर तो चलने का रास्ता नहीं होगा, कितनी लेडीज़ है तो यहाँ गिरी हैं।
सड़क की टूट फूट के बायस पूरी सड़क पर गर्दो गुबार का तूफान है, जबकि सीवरेज का पानी भी जमा है, जिससे रिहायशी और दुकानदार दोनों परेशान हैं। बड़ा ही खस्ता हाल है इस रोड का और बहुत ज़्यादा पानी यहाँ निकासी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और बड़ी परेशानी होती है लोगों को यहाँ से गुजरने में। रोज़ का मेरा आना जाना है, लेकिन बहुत बुरा हाल है। बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं, तालाब बने हुए हैं, पानी है, गलियों से पानी निकलता है। सीवरेज का ख़ास तौर पे यहाँ निज़ाम बहुत बरम है। सिंध गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि वो इस रोड पे नज़र षानी करें और इस रोड को जल्द अज जल्द बनाएं। इलाका मकीनों का कहना है कि सिटी 21 की निशानदही पर सड़क पर सीवरेज का निज़ाम तो बेहतर कर दिया गया, मगर इंतजामिया रोड बनाना भूल गई। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर कहते हैं माहौलियाती तब्दीली दुनिया को दरपेश अहम तरीन चैलेंजेस में से एक है। सैलाब से पाकिस्तान में होने वाली तबाही इसका सबूत है और इस पर बरतानवी शहरियों समेत सारी दुनिया फिक्रमंद है। 21 न्यूज़ से खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती तब्दीली के शिकार पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए 100 अरब से ज़्यादा रकम का ऐलान किया गया। Salim, there is no doubt that climate change is one of the greatest challenges facing the world, and as if we needed proof of that, the extraordinary weather events we've seen this summer, I think have really brought it home. First and foremost, that's the floods here in Pakistan, the devastating impact that they have had across the country. I know just how concerned everybody is, including the British people, for Pakistan at this difficult time. But it's not just in Pakistan, it's all countries are affected. We've had a big heat wave in the UK this summer, unprecedented heat really for our cities. So put together it shows that action is needed, and the UK has been at the forefront of that, and this COP COP26 and then to mobilize money, 100 billion of climate finance to help countries like Pakistan shift their economies and adapt to this world of more extreme climate events. I think Pakistan is ready to take the challenge, and there's excellent leadership. Climate Minister Sherry Rahman has been superbly vocal since these floods hit. And for the UK's part, we're focusing really on supporting Pakistan in two areas. We announced £55 million of support at the COP meeting in Glasgow. The first area is to help with water management. The second area we call resilience and adaptation. If you don't have infrastructure that is ready to deal with these floods, that's bridges, that's roads, that's communities who are ready to be better able to cope. And I actually have been very, very impressed and proud of the way in which everyone has come together. The donors, the government of Pakistan at federal and provincial level. Everyone knows that in the end, when it's about people's lives and livelihoods, we have to rise above politics, we have to rise above differences and work together. I'm enormously excited. As you said, it's a passion. Cricket, hamare khoon mein hai. You know, it's in our blood. It binds with the extraordinary match between Afghanistan and Pakistan in the Asia Cup. The heroics of young Naseem, the player, 19 years old, I think he was. Two sixes. He has done wonders. I mean, absolutely fantastic, and you can see the excitement that is. Last two balls kept the whole nation standing on their feet. Everyone on their toes. So it is going to be the same. We have 7 T20s. In Karachi and Lahore coming up at the end of September, and then 3 test matches coming up in November and December. I am a bit of a purist. Well. I like the test match format. There are people who have passion to see that 5-day game still. But here is the point, Salim. We will love the sport. We will be delighted when England beat Pakistan by, those 2 sixes just in the Ben Stokes, chakalagaka right at the end. We're going to see a very exciting cricket, there's no doubt about it.